ଭିତରେ ବାହାରେ ଯେତେ କଳୁଷତା, ଭିତରେ ବାହାରେ ଯେତେ କଳୁଷତା, ଧୋଇ ଯାଉ ତହ ସରେ ମା, ଧୋଇ ଯାଉ ତହ ସରେ। ସେ ତ ଗଲା ପର ସତ ପାଖୁଡ଼ା ମା, ସେ ତ ଗଲା ପର ସତ ପାଖୁଡ଼ା ମା, ଝରି ପଡ଼ୁ ଆମ ଶିରେ ମା, ଝରି ପଡ଼ୁ ଆମ ଶିରେ। ଚାହାଣି ଶିଖରେ ଢାଳି ଦିଅ ମାଗ, ଚାହାଣି ଶିଖରେ ଢାଳି ଦିଅ ମାଗ, ଆସ୍ପୃହାର ଧୂପ ବତୀ ମା, ଆସ୍ପୃହାର ଧୂପ ବତୀ। ବିଶ୍ୱାସ ବୀଣାରେ ବାଜୁ ନିରବଧି, ବିଶ୍ୱାସ ବୀଣାରେ ବାଜୁ ନିରବଧି, କରୁଣାର ମଧୁ ଗୀତି ମା, କରୁଣାର ମଧୁ ଗୀତି। ଜୀବନ ତରୁ ମା କୁସୁମିତ ହେଉ, ଜୀବନ ତରୁ ମା କୁସୁମିତ ହେଉ, ଆଶିଷ ଝରଣା ନୀର ମା, ଆଶିଷ ଝରଣା ନୀର। ସେ ତ ଗଲା ପର ସତ ପାଖୁଡ଼ା ମା, ସେ ତ ଗଲା ପର ସତ ପାଖୁଡ଼ା ମା, ଝରି ପଡ଼ୁ ଆମ ଶିରେ ମା, ଝରି ପଡ଼ୁ ଆମ ଶିରେ। ଅନ୍ତର ମନ୍ଦିରେ ନିରନ୍ତରେ ତୋର, ଅନ୍ତର ମନ୍ଦିରେ ନିରନ୍ତରେ ତୋର, ପୂଜା ମାଗ ହେଉଥାଉ ମା, ପୂଜା ମାଗ ହେଉଥାଉ। ତୋହରି ନାମରେ ଦିବ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ, ତୋହରି ନାମରେ ଦିବ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ, ରଚି ଆମେ ଗାଉଥାଉ ମା, ରଚି ଆମେ ଗାଉଥାଉ। ତୋର ନାମ ଧରି ଆମେ ଗତ ହରି, ତୋର ନାମ ଧରି ଆମେ ଗତ ହରି, ପଥେ ଆଗେଇବୁ ଧୀରେ ମା, ପଥେ ଆଗେଇବୁ ଧୀରେ। ସେ ତ ଗଲା ପର ସତ ପାଖୁଡ଼ା ମା, ସେ ତ ଗଲା ପର ସତ ପାଖୁଡ଼ା ମା, ଝରି ପଡ଼ୁ ଆମ ଶିରେ ମା, ଝରି ପଡ଼ୁ ଆମ ଶିରେ। ଭିତରେ ବାହାରେ ଯେତେ କଳୁଷତା, ଭିତରେ ବାହାରେ ଯେତେ କଳୁଷତା, ଧୋଇ ଯାଉ ତହ ସରେ ମା, ଧୋଇ ଯାଉ ତହ ସରେ। ସେ ତ ଗଲା ପର ସତ ପାଖୁଡ଼ା ମା, ସେ ତ ଗଲା ପର
सत पाखुडामा झरी परुवामा सिरी मा झरी परुवामा सिरी। ठीक रही ଫଟୋ ଆସୁଛି ମୁହଁଟା ଆସୁଛି ତଥାପି ଆସୁନି ବାସ୍ ବାସ୍ ଚଳିବ ଭାଇ ତ ମୁଣ୍ଡ କଟି ଆସିଛି ହଁ ଏବେ ଆସିଲା ଚଳିବ ମାଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କଟି ଆସିଛି ଠିକ୍ ଆଉ କରନ୍ତୁ ନା ଆଉ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକେ ବାଙ୍ଗରା ହେଲେ प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त दिव्य अभिष्य भाई बहन माँ गोटे वाक्य अच्छी ट्रू हैप्पीनेस कैन कम ओनली व्हेन वन हैज फाउंड द डिवाइन। वाक्यटा आउथर माँ कहले ट्रू हैप्पीनेस कैन कम यथार्थ सुख आसी पारे ओनली व्हेन केवल सेतिकी बेले वन हैज फाउंड द डिवाइन जेतिकी बेले कि जड़े भगवान को आविष्कार भगवान को आविष्कार न करिया पर्यंत सुखर प्रश्न उठे ताले आमे जो टका पैसा गहना गांठी पद पदवी नाम जस अयस आराम विलास प्रिय एटा कौन सुख नुहे एटा सुख कि ना आमर चिंताधारा भितर सामयिक ପାଇଁ ହଁ एगुड़ाक हूँ सुखर उपरटा चोपाटा लिचुकलीर उपरटा केमती आंता आंतुड़िया भितर केमती आता है आंता आंतुड़िया पूरा रसाल ससयुक्त धला चिकन ये हूँ बाहर आबखा बड़िया जिनसटा या भितर को आमको जा पड़ो भितर लिचुर चोपाटा टेस्टी अच्छी ना तार भितर रसटा आमको तो उपरटा आम देखुच ये सब जहाँ देखुचे ये हूँ उपर ठारे अन्य मैंने कौन कले आम कौन करूँ से मैंने कौन कले कौन नहीं आम कौन करूँ ये कंपिटिशन बर्तमान समाज में चली तेणु जेहेतु बर्तमान समाज रे प्रकार एक कंपिटिशन चली सुख ता बाटे पड़ेगा सुख प्रकृत सुख ता बाटे रहेगा ये माने छाई पिछा गोड़े अच्छा आम यदि प्रकृत रे निज छाई को धरिया चेष्टा करिया पारे कि आम छाई को आम धरिया चेष्टा करिया हम तेणु मनीष वर्तमान तार अज्ञानता पाई से छाई को धर चेष्टा करिया पार तेणु सुखटा कौन अच्छी सुख अच्छी भगवान को पाखे तेणु तार पदपदवी न था तार क्षमता न था तार टंका पैसा न था पाखे जब भगवान अच्छा तार सब गोटे वाक्य कहुई विथ डिवाइन लाइफ इज एवरीथिंग विदाउट डिवाइन लाइफ इज नथिंग वाक्य आउथर कह विथ डिवाइन लाइफ इज एवरीथिंग विदाउट डिवाइन लाइफ इज नथिंग भगवान को बिना विदाउट डिवाइन लाइफ इज नथिंग
जीवन माने किसी नहीं विथ डिवाइन लाइफ इज एवरीथिंग भगवान का सहित जीवन बहुत किसी श्री अरविंद कहले सही नर्क मो पई स्वर्ग जदि सेठी भगवान अच्छा आ से स्वर्ग मो पई नर्क हो जो जदि सेठी भगवान ना तो क्या गुरुत्व दिया कौन से स्वर्गटा नर्क हो जदि भगवान ना ठीक से भाई आमर ये जीवनटा वृथा हो जदि आम जीवन में भगवान ना एत बड़ महाविपत्ति सब आसिक संसार बर्तमान देखा गोटे कथा मन रखिया ओनली वे आर सेफ हु केप्ट गॉड इन देयर हार्ट्स श्री अरविंद सावित्री वाक्य ओनली वे आर सेफ केवल सही माने सुरक्षित हु केप्ट गॉड इन देयर हार्ट्स जो माने हृदय भितर भगवान को धरछि मो हृदय भगवान अच्छा मु खोजुची यही काम जो मैंने मनन कर माति भगवान से निश्चित सुरक्षा दब जो मैंने भगवान को दूर रही जाती शक्तिर प्रभाव आम अनरिचेबल पहुँची पारनी से प्रोटेक्शन किए दब किए दे जीवन सर्वोच्च सुरक्षा alone the divine can give you a perfect protection. Alone the divine can give you a perfect protection. केवल भगवान ही तुमको परिपूर्ण सुरक्षा दे पारे भगवान दरकार कि नहीं अच्छा भगवान बोली जो शब्दटा कहटा कौन हो पारे आम तो मंदिर को जाऊँ कि नड़िया नौचु कदली नौचु धूप नौचु भोगराग नौचु आ विभिन्न ये धर सावित्री साला शाढ़ी भी नहीं जाऊँ जो व्यवहार जो शंखा सिंदूर आज्ञा कथाटी हूँ जदि से दिन 5,000 टंकार तलू खसीगला भैल्यू शाढ़ी गला से दिन सत्यवान को अवस्था ढिला सावित्री आड़े आड़े एटा हमर होछि ना तो एथरे हम अनुभव करवा जहाँ आम भगवान को दौचे जब भगवान नहीं जाऊ था एत कथा दिया हमारा नड़िया कदली भोगरा ये सब हम दौचे ना जब भगवान नहीं जाऊ था दिया होता भगवान नौ ना खाऊ ना तेणु आम दे दौ देख प्रभु कौन कौन आउ थाली थाली आनी तेणु आग मो प्रेयरटा सांसन हम प्रकृत में भगवान या नु प्रकृत में भगवान या नु मंदिर में भगवान ना आम समस्त भीतर भगवान सबु जगार भगवान अच्छा कथाटी हूँ भगवान बोली आम जो शब्दटी कहे जहाँ भितर सत अच्छी जहाँ भितर चेतना अच्छी जहाँ भितर आनंद अच्छी जहाँ भितर प्रेम भाव अच्छी घृणा नहीं से हूँ भगवान जे समस्त को निजर करें कौन से डिफरेंस रखे नहीं से हूँ भगवान तेणु सत चित और आनंद ये जो सत चित और आनंद प्रेम कृपा ज्ञान ये सबुड़िक जहाँ भितर क्रियाशील जी अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान से भगवान तेणु भगवान बोली जो शब्दटी आम कहे आमर गभीरतम अभिष्कार भगवान जहाँ बोली आम इच्छा करें मु जदि गोटे माटीर पितुला को भगवान मानिबी ता पाखे मोर भावना जहाँ दिए एवं सी तो मो गुरु से माटी पितुला दिने शक्ति दब एकलव्य गुरु द्रोणकर गोटे माटीर पितुला बन एवं ये माटीर पितुला को गुरु बोली मानी ता पाखे भाव निवेदन कर कौन है समस्त हरैला भाया सामर्थ्य रखी किए शिखौला द्रोण आश्चर्य या शिखई कि या तो मुझे मना कर शिखेबी बोली पुणी या शिखेला कि ना मो गुरु द्रोण
गुरु आश्चर्य मु केतବେଳେ ଶିଖେଇଲି ତାକୁ ମୁଁ ତ ଶିଖେଇନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଭାବ କାମ କଲା କେମିତି କଲା। एकलव्य गुरु द्रोणंकर माटीर पितळाटीए बनै देई ता भितरे से निजको समर्पण करते जेतु ता भितरे से निजको समर्पण कर दे दिले तो शक्ति काम करियो ना नहीं काम कर। तेना भावरे भगवान खुशी हुअन्ति। ए जो औपचारिक जिनस आम करूचे एतिरे भगवान खुशी हुअन्ति। को जारे भगवान ना को जगह ना आ भगवान को डाकिया नियम कानून दरकार नियम कानून दरकार भगवान आम नियम दरकार करेंगे किसी नियम दरकार। तेणु मनुष्य तार जो पारिवारिक जीवन भितर से केते गुड़े कथा शिक्षा कर आमर जो पारिवारिक जीवन में अनेक किसी समस्या सम्मुखीन हो प्रकृत कथा समस्या बोली किसी ना प्रकृति रे समस्या बोली किसी ना किंतु आमे ताको ना दउछु रे समस्या कारण आमे जदि प्रति वस्तुरु प्रत्येक घटनारु प्रत्येक परिस्थितिरु किसी शिखि पारतांते जानी पारतांते अनुभव कर पारतांते समस्या एक रहता जेहेतु आमे प्रत्येक घटनारु प्रत्येक परिस्थितिरु शिखिवार सूत्रटा जानी पारिनो आलोचना चलला बेले जहाँ आलोचना आमे पारिवारिक जीवन क्षेत्र रे अनेक समस्या बोली कहूँ प्रकृति एटा समस्या ना गोटे कथा मन रखिया all the problems of the existence are essentially the problem of harmony। वाक्य को भल के मन रखिया श्री अरविंदर वाक्य ये all the problems of the existence ये जो भौतिक स्थिति रे जेते जो समस्या देखा दी ये सब गुड़िक हूँ प्रोब्लेम्स ऑफ हार्मनी संगतिर समस्या आम भितरे तालमेल नहीं मन सहित शरीर मिशु नहीं शरीर सहित प्राणर समस्या रोचे मिशु नहीं आत्मा सहित संपर्क रोनी तेना आम भितर जो मन प्राण शरीर आत्मा जो चारोटी सत्ता अच्छा भितर मेलताल ना तेणु समस्या जेहेतु भितर मेलताल ना तेणु समस्या उपजिला ता अर्थ गोटे समस्या एमती कौन से असंगति ना जोटा कि दिव्य संगति को प्रकाश कर सबकि श्रीरन सावित्री कहले ऑल कंट्रारीज प्रिपेयर हार्मनी जेते सब अड़ुआ तड़ुआ देखा ये सब दिव्य संगतिर प्रस्तुति अर्थ ए संसार पृष्ठ रे जे संगतिर देवी पूर्णतार जे देवी ज्ञानर जे देवी शक्तिर जे देवी से महेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महाशक्ति सी बर्तमान मानव रूप से आद्याशक्ति ये पृथ्वी को आस मानव रूप परम सौभाग्य जे मानव रूप को ग्रहण कर आसीथिबा जगु ए मनुष्य निश्चित दिन दिव्य कारण माँ निजे कृपा करी मानव रूप नहीं कि माँ ही तेणु जड़े संतान को जमीती ता माँ स्नेह करे आदर करे केवे दूरे ही दिए छुआ जिते भूल कले आम तो घर तोड़ दे पार ना तो मार दे पार जीवन मारी पार कि घर भी तोड़ दे पार भूल करुचे आम जानू मुंड तलू कर दौ समाज रे आम मुंड तलू करदेला तापर कौन कर मारी पार जीवन मारी पार घर तोड़ी पार घर ही तोड़ी पार जहाँ निंदा सहयोग बोले पिला तो जन्म दे कौन कर यह कहे ना ये माँ समस्त केते किए विशृंखला कर सही ना ना गच लता पशु पक्षी समस्त से देवादेवी मान जो माँ देवादेवी मान कले आमे जमी माँ का काम करते देवादेवी मान सेमती काम कले
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନ କଲେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଭୟ ଥାଏ ହେଲା, ମୋର କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ଏକୋଇଶ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖେ ଟିକେ ଦେଖେଇବା ହେଲା। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଜୋକର ଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତି। ଜୋକର କ'ଣ କରେ? এটা ମା ଲେଖିଛି ମନକୁ କହୁନି, ଜୋକର ଭଳି କାମ କରନ୍ତି। କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ସର୍କସରେ ଜଣେ ଜୋକର ଥାନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୋରେ ଯେମିତି ଦେଖେଇଥିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଶୋରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେଖେଇବେ, ଥାର୍ଡ଼ ଶୋରେ ସେଇ ଜୋକର ମାନେ ସେମିତି କରିବେ। ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏଇ ଗ୍ରହ ଏଇଠି ରହିଲେ ଏଇଆ ହୁଏ, ଏଇ ଗ୍ରହ ଏମିତି ରହିଲେ ଏଇଆ ହୁଏ, ଏଇ ଗ୍ରହ ଏଇଠି ରହିଲେ ଏମିତି ହୁଏ। ସେ ରେକର୍ଡ ଭଳିଆ ବଜାନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମା ତିଆରି ନାହିଁ? ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ତିଆରିଛି? ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କିଏ ତିଆରିଛି? ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ତିଆରିଛି? ଥରଟେ ବୁଝିବା ଯେ ଯୋଉ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତିଆରି କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିବେ ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ଯଦି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଛନ୍ତି କାହା ଶକ୍ତିରେ? ଏ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେମିତି ସବୁ କିଛି ଆସୁଛି, ଏ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେମିତି ସବୁ କଥା ଆସୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର, ଆମେ କହୁଛୁ ପୃଥିବୀ ଆଲୋକିତ ହେଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକିତ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ମାନେ ନା ପୃଥିବୀ ଆଲୋକ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ। ସେଭଳି ମା ଯଦି ନଥିବ ସଂସାର ରହିବ? ସଂସାର ତେଣୁ ଏ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଦିନେ ମାଙ୍କ ପରି ହବା। କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନ ପିଲା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ହେଲା। ଚିଲ ଛୁଆ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗଛରେ ତ ଚିଲ ମାନେ ରହନ୍ତି ନା, ତା ଚିଆଁଟା ଖସି ପଡ଼ିଛି, ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତଳେ କୁକୁଡ଼ା ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରି ବୁଲୁଥିଲା, ପଡ଼ିଗଲା। ଚିଲ ଧଇଲା ତାକୁ ଉଠେଇବ ବୋଲି ତା ଛୁଆକୁ। ଚିଲ ଆସୁଛି ଦେଖି କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ତା ସହିତ ଚିଆଁ ମାନେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଏ ଚିଲ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିଲା, ଆଉ ଧରା ଛୁଆ ଦେଲାନି। ବହୁତ ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲା, ପାରିଲାନି। ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ମାନେ ଯେମିତି ପୋକ ଯୋଗ ଟୁଙ୍କିଲେ, ଖୁଦକଣିକା ଟୁଙ୍କିଲେ, ଇଏ ସେମିତି ଖୁଦକଣିକା ଟୁଙ୍କିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ତୁ ଚିଲ ହେଇକି କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ରୋଲ୍ କରୁଛୁ, ମୋତେ ମୋ ଡିଗ୍ନିଟି ପୁରା କମେଇଦେଲୁ। ତତେ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ତା ନିଜର ପରିଚୟଟା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସମସ୍ୟାଟା ସେଠି, ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟଟା କ'ଣ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତା ମା ହିଁ ତାକୁ ପରିଚୟ ଦେଲା। ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ। ଉଠେଇଲା ଉପରକୁ, ଝାମ୍ପିକି ନେଲା ଉପରକୁ ଉଠେଇଦେଲା, ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଦେଖିବା ତୁ ପଡ଼ୁଛୁ ନା ଉଠୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଚିଲ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିପାରେ, ତା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତା ଡେଣା ବେଳେ ଉଡ଼ିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ତ କାହିଁ ତଳେ ପଡ଼ିଲିନି। ଆରେ ଆରେ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଚିଲ ଛୁଆ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲ ବଶତଃ କ'ଣ କହୁଥିଲି? ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ। ତାହେଲେ ତାର ଅସଲ ପରିଚୟଟା କିଏ ଦେଲା? ତା ମା ଦେଲା। ସେମିତି ଯିଏ ଆମର ମା, ସେ ଆମ ପରିଚୟ ଦେବେ ଆମକୁ। ଆମ ପ୍ରକୃତ ମା କିଏ? ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମା। ଆମର ଯେଉଁ ମାନୁଷୀ ମା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ସିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର, ବାହକ। ସଂସାରକୁ ଆସିବାରେ ସିଏ ଗୋଟେ ବାହକ ହେଇଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମା କିଏ? ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଇଏ ଆମ ମା ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କହିବା ଆମ ମାନୁଷୀ ମା ଆମକୁ ତିଆରି କଲା। ଛୁଆ ଦୁଷ୍ଟାମି ହେଲେ ବାହାରେ ଯାଇକି ୟାକୁ ମାରିକି ଆସିଛି, ତା ମୁହଁ ଫାଟି ଦେଇଛି। ସିଏ ଆସି କ'ଣ ତମ ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଆକଟ କର। ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ମରାଧରା କରୁଛି ଧମକିରେ। ଆମେ ଘରେ ଛୁଆ ଆକଟ କ'ଣ ତାକୁ ମାରୁଛୁ? ତୋ ନାଁରେ କ'ଣ ସବୁଦିନ କେସ୍? ପିଲା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଯଦି ତମେ ମୋ ମା ମୋତେ ତିଆରି କରିଛ, କାଲି ଶାନ୍ତ ପିଲା କରିଦିଅ। ତା ମା ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇକା ଫଟେଇ ଦିଏ, କି ଜୀବନଟା ବି ଦେଇଦିଏ, ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାକୁ ଶିଷ୍ଟ କରିପାରିବ? ରାଗି ପିଲାକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବ? ଜିଦିଆ ପିଲାକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜିଦିଆ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବ? ମା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆଉ ତାର ମା କରୁଛି କ'ଣ? ତାପରେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛି ଇଏ ମୋ ଛୁଆ, କହୁଛି କି ନାହିଁ? ତାପରେ ବି ମା କ'ଣ କହୁଛି? ଇଏ ମୋ ଛୁଆ। ଆଉ ଯଦି ତମ ଛୁଆ ତମେ ତିଆରି କରିଛ, ଦୁଷ୍ଟକୁ ଶିଷ୍ଟ କର,
ନା गुण बदली पार चरित्र चेतना बदली पार तार कर कौन केवल गोटे खाया पीवा दे बढ़े तार देह पा भल मंद है जत्न तार अति बेस पाठ साठ दी अक्षर पढ़ेब बा कोई कोचिंग सेंटर को पठेब ट्यूशन सार घर को डक तार गाइड टे कर ता भविष्य तो पिला दे ना माँ दे बुझे तेणु समस्याटा कौटी उठी आम परिवार रे आम पिला माने आमको मानना ठीक कहली बोल मानु तेणु आम छुआ आमको मानना तार कारण कौन क्या से गोटे भिन्न संभावना को लेकिन आस आमे जो प्रकार आमर मानसिकता कौन कौन ना ताकू से प्रकार एक छांचरे पकेबू राति को उठेबू नित्यकर्म करे ब्रश करेबू लाट्रिन बर्तन जीवा टिफिन खाइबा एक्सरसाइज करवा तार पढ़ा पाखे बसैबा परिष्कार परिच्छन्न हवा गाधा पाधा करके स्कूल में फिटफाट करवा आसला डायरी सब कौन कौन लिखी कौन नहीं देखा खेला समय खेला बुला करवा कोई पार्क जा कि मार्केट जा कि तार गोटे शॉपिंग मॉल जा तार गोटे लाइफ अच्छे ना तेणु आम किसी गोटे व्यवस्था करदेवा तार मन टे खुशी हो गले पाठ साठ पढ़ेदेवा टीवी फिवी देखा नहीं मोबाइल धरेदेवा नहीं है आम एमती कहीकि गोटे कटकणा भर रखी ना टीवी देखू नहीं कि मोबाइल धरबू कौन तो देखा आजिकल छुआ मोबाइल और टीवी छुआ जदि कांदुची मोबाइल धरे जाए चुप बेस्ट मेडिसिन पिला को चुप करने आजिकल बेस्ट मेडिसिन कौन है मोबाइल सी तार धरिकी कैचुव कौटी गीत बजेदबनी आउ कौन कर कौन छवि बाहर करदेबनी बास से तार खुशी अच्छा ये जो टिकटे छुआ मैंने मोबाइल टा ऑपरेट कर दौरान जोटा कि आम बड़ मैंने पारुण ये मानसिकता थोड़े चिंता करूँ तेना आमठारू से मानसिकता बहुत डेभलप आमे ये कथाटा जापर आम भाव सी बोधे आम भाया छुआ होता आम जमी करूँ सी बर्तमान तो छुआ सी से भाया कर ना आम छुआ होता बेले जो जहाँ करूँ आम छुआ से भाया करना क्या आम केत वर्ष तले छुआ थी 15 वर्ष 20 वर्ष कि 30 वर्ष तले छुआ थी एबे 30 वर्ष डेभलप करें 30 वर्ष भर पिलांकर मानसिकता डेभलप करनी फिजिकाली डेभलप होनी प्राणर डेभलप होनी जब सबुड़ाक डेभलप होती पुणी पुराणा छांचर आम पकाचु मो स्कूल जो प्रकार पाठ पढ़ी मो सार जमी पढ़े हाँ बहीधर रिडिंग कर से वार्ड आई कहीदे रिडिंग करा करदेले जन जन के वार्ड मीनिंग पचारदेले किसी क्वेश्चन आंसर करदे बुझा कदे ये पाराटा बुझा तू से पाराटा बुझा तार किसी क्वेश्चन पचारदे आंसर करदे ब्लैक बोर्ड लिखिदे सप्ताह कि 15 दिन थोड़े परीक्षा करदे खाता देखेदे बस आम बर्तमान कौन करूँ ठीक से सिस्टम को पिला को किसी दबा किसी आदाय करा किसी घोषावा ये कले भाविलु यहीटा बोधे पिला ठीक केयर भाई समस्या कौटी अनिच्छा सत्वे आम काम कर अनिच्छा सत्वे आम लदुचु कौन कहु मो पिलार बापा बा मो पिलार माँ मोर हक राइट अच्छी पिला उपरे किसी कहवाई करने किंतु ये जो आमर इच्छा को पिला उपरे लदी दबा द्वारा पिला भितर जो सहजात गुणटी अच्छी तार जो स्वाभाविक गुणटी अच्छी तार जो निजस्व प्रभाव बा प्रकृति जो अच्छी तापर कुठारघात होने तो तेणु ता स्वभाव मूलोत्पाटित करने अर्थ ता सर्वनाशर कारण हम आम कौन भावुँ से तो जर्सी गाय आम पिला जर्सी गाय मुहरे दाना दबू तापर क्षीर आम कौन करूँ ट्यूशन दबू स्कूल आसिले साइंस ट्यूशन मैथ ट्यूशन संस्कृत ट्यूशन इंग्लिश ट्यूशन कर सारा पर हाँ तार विभिन्न प्रकार जो कंपटीशन आजिकल सब है आम पिला टैलेंट 97, 96, 95 रखिले
99 ना ଆଉ ଏଇଟା କଲୁ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଚିନ୍ତା କଲୁ ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲା କହିଲା ବୋଧେ ଦୁନିଆରେ ବୋଧେ ନମ୍ବରଟା ହିଁ ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ମୋ ବାପା ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଦରକାର ତ ଓକେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ସିଏ ବି ଆମଠୁ ଦ୍ରୁତ ହେଲା ଏଇଟା ଘୋଷି ଗୋଟେ କ'ଣ ମୋବାଇଲରେ ବାହାର କଲା ନେଟ୍ ଲାଗିଲା ଘୋଷା ହେଉଛି ନାହିଁ ତାର ଦେଖା ଦିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ ଯେହେତୁ ପିଲାର ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଦିଗରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଚଢ଼ାପଟା ହାସଲ କରିନେବ ମାର୍କଟା ପିଲା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି କେଉଁ ସିଷ୍ଟମରେ ଆଜିକାଲି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖିଦେଲେ ଓ ଏଇଟା ତ କଥା ପିଲା 10ଟା ଦିନ ଭିତରେ ଯେତକ ପଢ଼େଇଥିବେ ସବୁ ଓକେ କରିବ ନା ଆମେ କହୁଛୁ ବର୍ଷ ସାରା ଘୋଷେଇବା 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 ତା ପାଇଁ ବର୍ଷ ସାରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ 10 ଦିନ ସଫିସିଏଣ୍ଟ 10 ଦିନରେ ସେ ଓକେ କରିବ ଆମେ ତ ଘୋଷୁଛୁ ସମସ୍ୟାଟା କେଉଁଠି ତା ନିଜସ୍ୱ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଉଛି ତା ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେହେତୁ ଆମେ କିଛି କାମ କରୁଛୁ ତା ଭିତରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସିବ ନା ମୋ ବାପା ଭଲ ନାହିଁ ମୋ ମା ଭଲ ନାହିଁ କହୁଥିବ ଭିତରେ କହୁଥିବ ଭିତରେ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଭାଷା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ସେ କହେ ନା କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଠକିକି ଯାଇପାରିବେନି ତା ପାଖରେ ଆଉ ତ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ କି ଜାଣିପାରୁନି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହୁଛି ଭାରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଲା ନର୍ସରୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପଢ଼ୁଥିଲା ନର୍ସରୀ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 3+ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେ ଟିଚର ଝିଅଟି ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର ତ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଛୁଟି ହେଇଯାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆସେ ସ୍କୁଲ ତାପରେ ଛୁଟି ହେଇଯାଏ ଏ ଯେଉଁ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଆସେ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି କାହାର ମା ଆସେ କାହାର ବାପା ଆସେ ସେ ଛୁଆଟାର ମା ଆସିକି ନେବେ ବାପା ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଅଫିସ୍ ହେଇଛି ସେ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ତେଣୁ ମା ତାକୁ ଧରିକି ଆସିବ ମା ଯାଇଛି ନା ତାଙ୍କର ଯେ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର ସେ ରାଗି ପୁରା ଫଁ ଫାଁ ପୁରା ଦମତମ ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଯାଇଛି ସ୍କୁଲରେ ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଛି କ'ଣ ହେଲା କି ବାପା କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲେ ହେଇଥାଉ ସିଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଭାଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଆଜିକାଲି ଭାରି ବଦମାସ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ କ'ଣ କହିବି ମାନେ କ'ଣ କହୁନ କ'ଣ କଲା କ'ଣ ଡିମ୍ବରୁ ଛୁଆ ଫୁଟି ନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଆଖି ମାରୁଛନ୍ତି ହେଲା ମୁଁ ଦିନେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଆଉ ତମ ଆଖି ମାରିଦେଲା ତମେ ଟିକେ ଚୁମା ଦେଲନି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଚୁଲି ତମେ ଟିକେ ଚୁମା ଦେଲନି ସେଠୁ କହିଲା ନା ଭାଇ ଏଇଟା ଏତେ ବଦମାସ ଛୁଆ କ'ଣ କହିବେ ଆଜିକାଲି ପିଲାକୁ ବୋଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ସେ ଆଖି ମାରା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିନି ସେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦେଖିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦେଖିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ ସେଠି 3 ଦିନ ରହିଲି ଶିବିର କଲି ଶିବିର ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋର 10ଟା ବେଳେ ଏଠୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳେ ସ୍କୁଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ 9ଟା ବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଠି ଛୁଆ ସହିତ ଟିକେ ମିଶି ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଛୁଆ ପାଖକୁ ମୋ ସହିତ ବଢ଼ିଆ ମିଶିଲା କାନ୍ଧରେ ବସିଲା ମୋତେ ଆପୁଲ ଖାଇବା ଦେଲା କେଉଁଦିନ ମିକ୍ସଚର ଆଣିଥିବା ଦେଲା ମୋ ସହିତ ଖେଳିଲା ପଚାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଶିଲା ପଚାରିଲି ଆଉ ତମକୁ ଡ୍ରେସ୍ କିଏ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି ନା ମୋ ମମି ଆଉ ତମକୁ ପାର୍କ କିଏ ନିଅନ୍ତି ନା ଡାଡ଼ି ତମକୁ କିଏ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ମୋତେ ଡାଡ଼ି ଭଲ ଲାଗନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଡାଡ଼ି ପାର୍କ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ମାର୍କେଟରୁ ଜିନିଷ କିଣି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ପାଠ କିଏ ପଢ଼ାଏ ନା ମମି ପାଠ ପଢ଼ାଏ ମମି ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଖାଲି ଖୁନ୍ଦା ମାରେ ମମିଟା ଭଲ ନାହିଁ ହେଲା ଛୁଆ ପୁରା ପରିଷ୍କାର କହୁଛି ମମି ପାଠ ପଢ଼ାଏ ଖୁନ୍ଦା ମାରେ ହେଲା ଆରେ ଖୁନ୍ଦା ମାରେ ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ହେଲା ତାପରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ଚିତା କିଏ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ହଁ ମମି ଆଚ୍ଛା ଡାଡ଼ି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅଫିସ୍ ଯାଆନ୍ତି ତମେ କାହା ସହିତ ଆସ ନା ମୁଁ ଡାଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ ଆସେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଡାଡ଼ି ଆସିକି ନିଅନ୍ତିନି ନାଇଁ ମୁଁ ଡାଡ଼ି ବା ଅଫିସରେ ଆସିକି ମମି ଆସିକି ନିଅନ୍ତି ଆଉ ସେ ସେଠୁ କହିଲେ କହୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ସେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା ନିଜେ ବସ ଗାଡ଼ିରେ ନା ମୋ ମମି ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି ମୋ ଡାଡ଼ିକୁ ଆଖି ମାରି ସରିଲା ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯିବ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତି କେଉଁଠି କ୍ଲୁଟା ଅଛି ହେଲା ତା ମମି ଅଫିସ୍ ଗଲାବେଳେ ଛୁଆକୁ ବସେଇ ତା ଡାଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଆଖି ମାରି ଛୁଆ ଦେଖିଛି ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଡେଲି ଦେଖୁଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା କେଉଁଠି କରିବ ତା ବାପା ପାଖରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି କାରଣ ଛୁଆ ଜାଣିନି ନା କିଏ କ'ଣ ରିଲେସନ୍
आमर पिला माने अपा मान पाखे पूरा फ्री है से पूरा फ्री सब कर तो ये पिलार गोटे स्वाधीनता प्रकाश कर निर्द्वंद से सब कथा प्रकाश कर आम कौन करूँ नालिया के देखे दूँ एमती कौन बयस जोर कर पिला पर छापा पड़ला अच्छा ये जो पिला नालिया के देखला बड़ जोर कथा शुणला कर्कश स्वर शुणिला से पिला कौन हम रागी हम ना नहीं जिद्दी हम ना नहीं आमे सब मोबाइल कारबार करुँ कौन टिके मोबाइल कौन मोबाइल छुआ देखुची से मोबाइल धर ना नहीं आम टीवी सीरियल देखुचे आम तू बस पाठ पढ़ो से आम बस टीवी देखुचु सीरियल देखुचु है तरह की सार्थक चैनल लगे दे देखु अच्छा छुआ कह तू पाठ पढ़ सार आइले सी कौन कर ना ना मुझे कार्टून देखी ना ना पाठ पढ़ सार आइले अरे आम देखला देखु आम प्रिंसिपल ना आ छुआ बेलू को पाठ पढ़ ये जो जिनसा आमको अनुकूल कर समस्या कौटी आम परिवार जो समस्या आम पिला मानकर जो समस्या कौटी अच्छी आम पाखे अच्छी आम चेतनार संकट हूँ बड़ संकट आम चेतनार जी परिवर्तन आनिबा ता समस्या कि नहीं तेणु ये जो भूल भटक आम जीवन से होउछि ता कारण कौन गोटे गोटे शिक्षा दिया स्ट्रोक डिवाइन ब्लो तक कह कौन कह जाए डिवाइन ब्लो जदि जीवन में आघात न आसो मन ताले शिक्षा मिल जन शिल्पी गोटे पत्थर पाइले दिखंड कले जो दिखंड कले दीटा पत्थर मूर्ति करेंगे बोली गोटे पत्थर मूर्ति को निहाल मुगर धरी बाड़ेला बेले फाटिग सुंदर पत्थरटा दामिका पत्थरटा पाई फाटीगला एत बढ़िया पत्थरटा को फोपड़िया बाहर के मंदिर बेढ़ार द्वार मंदिर पशिया बेलू दुआरे आउ जो खंड पत्थरटा रहा बाड़ेले जी दरकार मूर्ति से रखा बाकी तक काटिक बाहर कर दिया पूरा सुंदर मूर्ति दिया आस्थान रखा ब्राह्मण आसला पूजा कला नड़िया धूप चंदन सिंदूर केते केते गोड़ मारी पारे से पत्थर कहीं से बर्तमान ठाकुर हो गोटे खंड पत्थरटा तापर लोके चढ़ी जाऊ राति दीटा पत्थर कथा है अच्छा तू कौन कलु जे तोते एमती लोक मुंडिया मार्जन के गोड़ ही मारी पारना मु कौन कहली जे देख मत कि कादो भाया दली जोगड़ी पड़ू आस्था थी पत्थर जे पूजा पाऊ से कौन कहला मो भाया तू सहिलु नहीं तू यदि सही था मो भाया पत्थर नई ठाकुर होता पूजा पाई तू जेतु सहिलु नहीं तेणु तू पत्थर हो रही तत्ते जो लोके गोड़े माड़ी पड़ो मत देख किए गोड़ मार मुंड मार मत पूजा कर ना नड़िया कदली धूप दीप चंदन सिंदूर आगु केते कथा तते दिया केवल मुझे सही पार तेणु मनुष्य जीवन में पारिवारिक जीवन समस्या कौटी विभिन्न विभिन्न प्रकार लोक परिवार अच्छा भिन्न भिन्न चेतनार लोक अच्छा सही पार तो समस्त बहुत बहुत कथा कह सही पार तो जदि सही पारे महानवा जदि कहले गला सहीबा नारीर गोटे बड़ गुण अच्छी सर्वंश ट्रू डोमेन ऑफ वुमेन इज स्पिरिचुअल नारी मानकर यथार्थ क्षेत्र होची आध्यात्मिक आध्यात्मिक द्वारा भाव सी बंचव पिला मानकु से परिवेश तैयारी बढ़िया एवं खाद्य भितर से भावना रखियो खाद्य रोषे कला भाव मुझा भगवान का प्रसाद तैयारी कर तेणु प्रसाद जहाँकि प्रथमे भगवान को अर्पण करा जाए प्रसाद जो अर्पण करा से प्रार्थना दियो ए खाद्य जमी समस्त भितर चेतना भरी दो तापर से खाद्य समस्त दो देला से कौन हम से खाद्य शक्ति परिणत हो चेतनार परिवर्तन प्रसाद परिणत ताकू जी खाव ता भर आध्यात्मिक चेतना जागृत हो तेणु नारी चाहिए परिवार आध्यात्मिक चेतना जागृत कर ना नारी चाहिए घर भाईदव नारी चाहिए भाईदवनी घर नारी चाहिए घर सजाड़ नारी चाहिए घर भाईदव
तो समस्या कोठी चेतनागत संकट आमर आध्यात्मिक चेतना भीतर जागृत कर साहाଯ୍य कर नारी तेणु परिवार मेरुदंड किए नारी शक्ति किए नारी तेणु नारीर तपशक्ति संसार विकास कर नारी जदि तपस्वी की वस्तु आदि है सैला गोलमाला आज समाज रे कौन है वस्तु आदि बेसी तपस्या भाव कमी जाइए जेहेतु नारी मान भीतर तपस्यार प्रभाव कमी जाइए तेणु से तपस्वी होना जोगी होना सिंप्लिसिटी ग्रहण करना विलास प्रिय जीवन को आध्यात्मिकता साइड हो आध्यात्मिकता साइड हो विलास प्रिय जीवन को आदर नि तेणु चेतना पिला कौन हम उच्च नहीं भक्त प्रहलाद भाई पिलाटे जन्म देवा कले कया दुईट हाँ पड़ो ना कृष्ण को जन्म देवा कले देवकी हाँ पड़ो ना अभिमन्यु को जन्म देवा कले सुभद्रा हाँ पड़ो ना तपस्या करते ना खाली विवेकानंद को जन्म देवा कले ता माँ भाया तपस्या हाँ पड़ो श्री अरविंद को जन्म देवा कले माँ भाया तपस्या करा पड़ो तेणु जो माने भगवान भाई पिला को आशा कर तपस्या आगे दरकार तपस्या अर्थ कौन श्रृंखला श्रृंखला माने कौ दिगरे श्रृंखला भगवान को लाभ करने श्रृंखला भगवत चेतना अभिवृद्धि करने श्रृंखला ताले जीवन सब किसी सजाड़ी जदि यही कथाटी को आम बुझीपार ना तार समस्या तैयारी हम ना नहीं समस्या तैयारी होची कहीं जेटा बाट नुहे तुम जाओ ना चेका हो छेकिला बेलू कौन समस्या तैयारी कर एटा बाट नुहे जाओ ना बोली कह छेका हो ना बाट नुहे कह तेणु सबू कथा को पॉजिटिव न केबे नेगेटिव न जे पॉजिटिव रे नउची ता लाइफ पॉजिटिव हो जे नेगेटिव रे नला भला तो से जळुतो तापे सब उड़ा तोड़ा हम माँ से कहले व्हाटएवर कम्स टू यू टेक इट एज एन एड फॉर योर प्रोग्रेस तम जीवन रे जहा किछि आसुची तमे ताकू तम अग्रगतिर सहायक रूपे ग्रहण कर नेवर कंप्लेन बी ए बर्निंग फायर फॉर प्रोग्रेस अग्रगतिर एक ज्वलंत अग्निशिखा हे उठ केबे आपत्ति करो ना तेणु पारिवारिक जीवन समस्या कौन थाए अज्ञानता अहंकार स्वार्थपरता ईर्षा असहिष्णु भाव प्रतिहिंसा परायण हो एटा परिवार देखा जाए जे आध्यात्मिक जीवन बचो से के ग्रहण कर आजिकल तो जे सतर गला से मरला कहीं तो सतर जीव क्विक सक्सेस रे आमर जीवन रहा दरकार तो मिछ टिके कहदे तो गला सागे सागे सक्सेस तो सतरे जीवु कहीं तो धकड़ चकड़ जीवन बचू ए रामचंद्र सतर गले 14 वर्ष जाकि बण रहे तो सीता को रावण चोरी कि नहीं गला कष्ट होला ना सहज होला ता लाइफ सहज बिचरा 14 वर्ष बण रहा पुणी ता स्त्री टाक जड़े चोरी की नहीं गला अंडाड़ी होती मो स्त्री कड़ा गला खोजला स्त्री आमे कहीं से बड़े हो काल क्या होगा किसका पता अभी जिंदगी का ले लो मजा आम यही लाइफ काली जीवन में कार कौन है जो किसी कही हो आज लाइफ अच्छी बेस्ट एंजॉय करो एक कथा हम धरछु किंतु मन रखिया दरकार जीवन आम कहीं दिया जाए सब मन मु कहीं जीवन पाई मैन वाज क्रिएटेड टू एक्सप्रेस द डिवाइन मैन वाज क्रिएटेड टू एक्सप्रेस द डिवाइन मनुष्य मान को सृष्टि कराइला ये भगवान को अभिव्यक्त करे प्रकाश करे जदि तार चाली चलन कार्यकलाप भगवान प्रकाशित न ता जीवन सार्थक जिते प्राचुर्य था किसी कथा भगवान अच्छा भगवान जीरो
जीरो ହେଇଗଲା ସବୁ। गोटे निकितर गोटे पट पालारे भगवान बसेगा आ गोटे पटे पृथ्वीर सकल संपत्ति बसेगा भारी किए हो घर रहे तेणु आमर भगवान जब आम पक्षे रहे आम सब बाहर रहे भगवान जीवन दरकार तलू पड़े आम चिंताधारा यहाँ जे बाहरी ना तले से तो ऊपर थी आम तले कहीं आम तलुआ लोक यहाँ आम चिंताधारा किंतु भारी होली तलक जा सबुति महान होली तलक जा गछ जो अति फल धर कौन हम नई मन उपरको तेणु तेणु जो मान यही ज्ञान अच्छी जो अधिक ज्ञान है नम्रता तैयारी हुए तेणु मो नम्र गुणटा हूँ मो ज्ञानर परिचय आ मु कह हाँ सी बेसी कहला वाला से 100 पद कह तो पदटे कहबी ना तेणु हम किसी से कम नहीं मुझसे बढ़कर कोई नहीं चलती ना हमारे कंपटीशन समस्या चेहरे होगी नहीं ना लड़े न डोंट क्वारल डोंट फाइट प्रिंसिपल का अडॉप्ट करिया डोंट क्वारल डोंट फाइट कली करिवा नहीं लड़ाई भी करिवा तेणु जीवन में केतरा श्रृंखला को हम ग्रहण करिया पड़ो कली करिवा नहीं लड़ाई करिवा जहाँ भी कली नहीं कि लड़ाई तापर देखो ना शांति जे जी नीरव रही सह मन कदू सी ही कंट्रोल कर परिवार सहवा लोक घर समस्त कंट्रोल कर कहवा लोक कंट्रोल कर किए मान हम सह हम हम जदि सहूँ सहर बाकी अच्छी आप देखो आप टांकी 5 माला धन टांकीटा है कौट गोटे लिकेज अच्छी गोटे गोटे ड्रप पानी पड़ुଛି तले गोटे बड़ पथर गोटे गोटे ड्रप खाली पानी पड़ुଛି अच्छा से पथरटा कणा हो दिन फटे देव कि ना प्रैक्टिकल देखछन ना ना जोडी झरना फरना ना एटा हम ट्यूबवेल टा देखो ना छोटिया कथा ट्यूबवेल टा देखो ट्यूबवेल बागाटा देखो देखी छी मिस्त्री कम भाग देछि कोना है आ तो पत्थर भी मते पड़ुछि जे सीधी फाटी ता भी देखाई प्रैक्टिकल इट्स टाइम टेकन हां टाइम टेकी है बारे किंतु सामर्थ्य अछि ए गोटे बुंदा जलर सामर्थ्य अछि से पत्थर भांगी पारिबो पिला सब परीक्षा करी देखिबो हां एटा निश्चित पिला माने विश्वास करी तेणु आम पारिपार्श्विक जीवन भितर गोटे कथा को आमको नहीं बचे पड़े बाहर जीवन गोटे प्रकार भीतर जीवन आगे बाहर आम जीवन केमी भाई चलती अपूर्णता भितर अराजकता भितर चलती सी गोटे साइड आमको सब गोटे भीतर सहित संपर्क जीवन मजा दी प्रकार जीवन अच्छे आम गोटे अंतर जीवन गोटे बाह्य जीवन अंतर जीवन हृदय केन्द्र भगवान सहित संपर्कित एक जीवन भितर सब विचलित न स्थिर रहे शांत रहे नीरव बाहर घटना जहाँ भी भीतर को विचलित करवा एवं सब गोटे कॉन्फिडेंट रखा जे भगवान मोर पाखे अच्छा सी मत सबुत सहाय होती जो मो हाथ गोड़े चलुची जो मो आखि देखुची जो मो कान शुणुची भगवान सबू देवे पवन कहे 10 मिनट बंद एरिया मजा ना सब अच्छी खाया पीवा सब कथा चिकेन मटन को आरंभ कर दोसा बिरियानी जहाँ जहाँ दरकार है सब रेडी कराए गुपचुप चाउमिन चाट मैगी फैगी जिते जे जार चॉइस सब रखे पवन कह संसार 10 मिनट में गायब हो बेसी ना एयर पड़े 10 मिनट हम गुपचुप खाऊ अपेक्षा कर तापर कौन खाई परियो ना गुपचुप सब छड़छड़े मरती मत सब तो थिला बोले कहीं ताले गोटे कथा अनुभव करिया बंची हम का दउ खाद्य भाई बंचे भगवान को पाई ही बंचु सी इच्छा न करे बंच करू है लोकंकर आखि थाई देखी पारना कान थाई शुणी पारना हाथ थाई काम कर गोड़ थाई काम कर हो नहीं ता तुलना आम बेटर अच्छे कि नहीं के कृतज्ञ हो समस्या ये आमको जहाँ दिखाई कृतज्ञ के यहाँ गोटे समस्या आम
आम गोटे बड़ समस्या है भगवान पूरा कृतज्ञ हूँ देते 90-80% मार्क देते कृतज्ञ होता जमा 78 देले 20% कमीगला भगवान को किसी दिन टक्का हबनी आउ डका आउ सप्ताह में टक्का हबनी बुझे माने जाकू 70% दिया गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया जे सेकेंड टाइम याठू द्विगुण परिश्रम करिया पे सूचना तेणु अधिक एनर्जी नहीं से घटो तेणु ता भीतर ज्ञान दिग बहुत डेभलप हो तेणु ये सुजोग दिया जे मूल सक्सेस एका जाइए बा टॉप रही हम यहाँ तो नर्माल से परिश्रम कर सी परिश्रम कर जीवन नूतनता फुट जो पिला माने मार्क ओरिएंटेड से बांती करती ना नहीं डाइजेस्ट कर कथाटा हूँ कौन डाइजेस्ट होते बांती हम तंटी पाखे लाखी थो बांती हम भितर जी नहीं तार बांती हम तेणु जो पिला कम नंबर रखुची ता माने कौन तार भितर को नहीं डाइजेस्ट तार आज तंटी पाखर बाहर को रखी खातार परिया खातार बांती कर देखा केते नंबर है परिया खातार जना से केते बांती डाइजेस्ट नहीं ता जीवन में परिवर्तन हम से पिला देखो ना जतक सब ब्रिलियंट पिला कहे बर्तमान जेल मानक स्टाटिस्टिक्स नहीं आस अधिकांश ब्रिलियंट पिला जेल कलेक्टर आईएएस ओएस आईपीएस फॉरेस्ट डीएफओ बड़ा बड़ा ऑफिसर चले क्या ब्रिलियंट पिला कौन कले करप्शन अर्थर संपत्ति को देले तीनटा जिनस आम समाज को बर्तमान पॉल्यूशन कर मनी कैरियर सक्सेस जो दिन मनुष्य बुझिव मनी कैरियर सक्सेस मोर लक्ष्य नुह मु गोटे लिविंग सोल है मु भगवान को पिला मु भगवान भाया भगवान गुण धर्म प्रकाश कर ब्रिलियंट पिला कौन कर उपस्थिति बुद्धि घटे काम कर लिविंग सोल कौन कर कौ समय कौ कथा करवा दरकार इमिडिएट बुद्धि घटे ब्रिलियंट पिला नदी जाऊे डा टलमल है कि पवन टे दोले देला भूली गली पड़ा ब्रिलियंट पिला कौन कर पहरी पार से धर धर मत तो डगार पार तू मत धर पार सी किंतु लिविंग सोल कौन कर सब कथा शिखी पहरा भी शिखी पहरी पलि आस बंची जन टीचर क्लास ब्रिलियंट पिला डकेले फिर तो सांग डाक इंग्लीश डाक कम यार क्या सांग डाक कम यार आउ गोटे क्लास सब जोड़ा गध पिला भावती ताक डाक है तो सांग डाक तो एना शुणी से कौन जानी से शुणी कि कहूनी से जानी कम यार एबे तू तो सांग कह जगह जीव सार नुआ प्रश्न पचार दे एबे तो सांग कह जगह इंग्लीश ना से भी जाने ना तेना उपस्थित बुद्धि घटेला से पिला जगह को निजे चलीगला से कम यार से पिला जगह चलीगला निजे से कम यार पड़ा उपस्थित बुद्धि घटे नहीं ये हूँ लिविंग से तेना आम पिला सबू कथा शिखु सबू कथा जानो एवं सबू परिस्थिति भितर दृढ़ हो एक कथा यदि हमें चाहूँ समस्या तार समस्या तेरे आलोचना को आगे नहीं ये रखा बर्तमान श्रद्धा को टी रिक्वेस्ट करी 2-4 मिनट से अपन दीपक कहे ना देखा ना हाँ
ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜୟ ଭାଇ। ଉପସ୍ଥିତ ଅପା ଭାଇ, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ, ଦିବ୍ୟଜନନୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ଆମେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଜିର ଦିନରେ ଶେଷ ଅବତାର ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। ତାଙ୍କର 150ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହି ବର୍ଷଟି ପାଠଚକ୍ରର ଗୋଟେ ମହାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣାରୁ ଆମେ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ। ଆଜି ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ପାଠଚକ୍ର ଅଙ୍କିତାମୟୀର ଘରେ ଭାଇ ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଗଲେ ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ। ଯେହେତୁ ମାଆ ମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ, ମୁଁ ଥରେ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ସେଇ ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଦ୍ରକର ଝିଅଟିଏ, ଭାଇ ବି ଏଇ କେତେଦିନ ତଳେ ପାଠଚକ୍ରରେ କହୁଥିଲେ ଅପା ଜଣେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତାକୁ ନେଲେ, ସେ କେଉଁଠି ବି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଶବ୍ଦ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଶବ୍ଦ ଭାଇ ଆଲୋଚନା କଲେଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଆଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିଲେ, ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଇ କଳି ଝଗଡ଼ା ଆଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବିଷୟରେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ। ୱାର୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଦି ମଦର ଭଲ୍ୟୁମ୍ 2ରେ ଏସବୁ କଥା ଭିଭିଡଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ମା ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ପରମ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଗଦା ଗଦା ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ମା ତାକୁ ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଗାଉଁଲି ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବା ଭଳି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାଷାକୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ପଢ଼ିନି, ମୁଁ ଏତେଟା କହିପାରିବିନି, ମୋ ଭାଷାରେ କହିବି। ସେ ଭାଷାରେ ଏତେ କଥା କହିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭଲ୍ୟୁମ୍କୁ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ତ ବାବାଜୀ ଏତେ କଥା ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କେମିତି? ମୁଁ କହୁନା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମା ମୋତେ ଉପରୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଉଛି। ତେଣୁ ମା ଯାହା ଉପରୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି କହୁନାହିଁ। ସେଇଭଳି କଥା ଅତି ସରଳତା, ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇକି, ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖି ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ, ମା ନାମ ଜପ କରାଯାଏ, ସେ ସହଜରେ ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏସବୁ କଥା। ତେଣୁ ଭଦ୍ରକର ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଗଲା। ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲାବେଳେ ସେଇ ସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଗଲା। ତିନି ପୁଅ ଭିତରେ ଇଏ ସାନ ମାଆଙ୍କୁ ଜାଣିଥାଏ, ପୁରା ସତ୍ୟ ଘଟଣା କଥା। ମାଆଙ୍କୁ ଜାଣିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରମାନେ ଏହାର ବ୍ୟବହାରରେ ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରୀତ ଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ କୂଟନୀତି ସମ୍ପର୍କ ଭଳି ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଝିଅଟି ତ ସେମିତି ନୁହେଁ, ଏମିତି ତୁମମାନେ କ'ଣ ତାପରେ ଆରୋପ କଲଣି? ନୀରବ ରହନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଭିତରେ ଝିଅଟି ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ନେଇଥାଏ, ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରେ, ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଏ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ସେମାନେ ତ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ତା ଘରେ ତା ରୁମ୍ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ରଖେ, ପ୍ରଣାମ କରେ, ସବୁ କଥା ଜଣାଏ। ମା ତୁ ତୋର ଏସବୁ କଥାକୁ ସମାଧାନ କରିବୁ, ମୋର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏମିତି ଘଟଣାକ୍ରମରେ
ସେ ସବୁ କଥାକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହି ନିଏ, ନୀରବ ଭାବରେ ସହି ନିଏ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଢ଼ଶୁର ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଲିଗେସନ୍ ସବୁ ତାପରେ ଆରୋପ କରି 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 ଏମିତି ସମୟ ହେଲା, ଏମିତି ସେମାନେ ମା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସତ୍ୟ କେବେ ତ ଲୁଚିକି ରହେ ନା। ସେମାନେ ହାର ମାନିଲେ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଲେ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରଟି ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ପାଠଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଝିଅଟିର ସହନଶୀଳତା ବଢ଼ିଲା ଏବଂ କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ କଥାକୁ ସହିଗଲା, ଆମେ ଏତେ କଥା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରିବେଶ ତିଆରି କଲୁ, ତାର କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ଯେଉଁ ସହିଯିବା କଥାଟା ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଆଉ ଜଣେ ଦେଖୁଥିବେ ମାଙ୍କର 2ଟି ବହି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଉପରେ ଥିଲା, ମା ମନା କଲେ, ଦିବ୍ୟ ସମାଚାର ଆଉ ସୁଧା ସମାଚାର। ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ବହି ଅଛି ତାର। ବହି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ମନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ସେ ବହି 2 ଖଣ୍ଡ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବହି ଲାଗିଲା ଅଧା ଅଛି। ଯେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ମା ଭଦ୍ରକରେ ଯେଉଁ କାଳୀ ପୂଜାଟି ହୁଏ, ବହୁତ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ତିଆରି ହୁଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭଦ୍ରକ କାଳୀ ପୂଜା ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ 2 ଥର ଯାଇଛି ଏବଂ ମା ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ଏଭଳି ପରିବେଶରେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ମାନେ ସହର ଭିତରେ ତିଆରି ହୁଏ, ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ବି ଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତିବାଦୀ ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ପୂଜା ପାଠ ବି ହୁଅନ୍ତି, ଭକ୍ତିବାଦୀ ମାଆକୁ ଜାଣି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ମା ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ମହାକାଳୀ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଏଇ ମା ଯେ ଇଏ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ମା ମୁଁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କଲି ମହାକାଳୀକୁ, ଯେ ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ କ'ଣ ଆପଣ ଥିଲେ କି? ମା ସେଇଠୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ହଁ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ସେଇ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଥିଲ, ତୁମେ ଚେତନାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ମୁଁ ତେଣୁ ଏଇ ସେଇ ମା ଏଇ କଥା ହିଁ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା, ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥିବା କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋରାପୁଟରେ କୋରାପୁଟରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ପେପରରେ ପଢ଼ିଥିବେ, ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟେ 100 ପ୍ରକାର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆମେରିକାରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲା। ସାରା ପୃଥିବୀ ତାକୁ ମନେ ପକାଇଲା। ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଲା ପରେ ସେ ଭାରତକୁ ଫେରିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ବୋଲି ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଲେ। ଏସବୁ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଘଟିଲା, ସେ କେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା? ଖାଲି ଧାନ 100ଟି ସଂଗ୍ରହ କରିକି 100 ପ୍ରକାର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିଦେଲା, କ'ଣ ଛୋଟିଆ କଥା? କାହିଁକି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖିଥିଲା? ନା, କୋରାପୁଟ ଏତେ ପ୍ରାଚୀନତମ ସଭ୍ୟତାର ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଠି ଏତେ ପ୍ରାଚୀନତମ ଧାନ ସବୁ ଚାଷ ହେଉଥିଲା। ସେ ମୋ ପିଢ଼ିମାନେ ହୁଏତ ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଥାଉ, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସବୁ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ସେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖି ତା ଜୀବନ ତାର ଭିତରେ। କାରଣ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ କଥା। ବହୁତ IAS ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଗଲାନି, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ଦିଆଗଲାନି। ଆମେରିକାରେ ଯେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଗଲା, ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ପେପରରେ ବାହାରିଥିଲା। ଏବଂ ସେ ମୁଁ ତ କହିବାକୁ ଟିକେ ଚାହିଁବି ଯେ ସେ ମୋର ସାନ ଭାଇ କୋରାପୁଟରେ ସେ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ସେ ନେଇକି ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଯାଏ। ଏଇସବୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ପାଠ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଆମ ଭିତର ଜୀବନର ଗୋଟେ ଇଏ ଘଟଣା। ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପାଠ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଶୟରେ ଆପଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା, ଆପଣଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତା। ଆଉ ଭଗବାନ ତରଫରୁ ଆମେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ହେଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଘରେ ଘରେ ମାଆଙ୍କର ଫଟୋ ରଖି ପାଠଚକ୍ର କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା କହୁଛନ୍ତି ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଡ୍ ମୋର୍। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଆଙ୍କର ବହିଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ
ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଅଗାଧ ଏ ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଏସବୁ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଭିଭିଡ଼ଲି ବହି କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, 5 ଜଣ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ମାଆମାନେ ଦିବ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଇପାରିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚାହିଁବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। बहुत बहुत धन्यवाद शरद भाई। बर्तमान आम माँ का म्यूजिक सहित 1 मिनिट आम नीरव रहा कार्यक्रम को माँ के निकट में निवेदन करवा। साइलेंस। Over.